तो आपने जानते प्राथमिक शिक्षकों दीर्घ दिन दाबी 4200 ग्रेड पे केंद्रीय हार दरमा प्रदान ठिका व्यवस्था उच्छेद ये सबू दाबी बीजेडी सरकार अमल हो आसुची हेले बीजेडी सरकार निदा विष्णु साजी समस्त डिपार्टमेंट एमती कि गणशिक्षा विभाग रु मध्य ठिका उच्छेद कले हेले प्राथमिक शिक्षकों ताहा देवा स्वप्न करदे गले जार परिस्थिति आपण जानी एवं सरकार मध्य विदा हो सारी बीजेडी दल तो बीजेपी सरकार आसी एवं बीजेपी सरकार मध्य बहुत नुआ नुआ पदक्षेप नौछंती स्कूल रंग परिवर्तन हो नूतन नियुक्ति हो पोशाक रंग परिवर्तन हो विभिन्न प्रकार पदक्षेप नौछंती प्राथमिक शिक्षकों एपर्यंत टाड़टोल नीति अवलंबन करुछंती आपण मन जानिछंती किछि दिन पूर्वे निष्पत्ति निया जाइछि समस्त स्कूल रंग परिवर्तन हेबो सेति 1200 कोटी टंकार बजेट मध्ये अछि तो आमर कहवा कथा जदि ठिका उच्छेद सह प्राथमिक शिक्षारू 4200 ग्रेड पे कि 2800 ग्रेड पे आसे ताहापे केते बजेट आवश्यकता रही तार आकलन आरंभ हो जाइए सरकारी स्तर रे एवं खूब शीघ्र मध्य किसी गोटे नुआ खबर आसीपे किंतु ताको रेगुलर फॉलोअप करिवार अछि तो आम ये जिनस कहीं लक्ष्य करुचे तो देखतु प्राथमिक शिक्षा रे वर्तमान आपणकर मुख्यतः 3टी कैटेगरी रही लेवल भी लेवल 4 लेवल 3 एवं लेवल भी पुणी 2 प्रकार कैटेगरी रही लेवल 4 पुणी 3 प्रकार कैटेगरी लेवल 3 2 प्रकार कैटेगरी रही लेवल भी जानते VA लेवल 4 जानते HM प्राइमरी स्कूल एवं ग्रेजुएट टीचर साइंस ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स किंतु लेवल 3 रे मध्य 2टी कैटेगरी सीनियर HM PS प्राथमिक स्कूल आउ HM UPS अपर प्राइमरी स्कूल तो ये गुड़िक देखेबार कारण कौन आपण से बाबद देखा तो लेवल 3 सीनियर HM PS आम चिंता करवा वैकेंसी केते रही 667 HM UPS रही आप देखिपे 12,484 HM PS रही देखु 4,973 एवं ग्रेजुएट साइंस टीचर 14,868 वैकेंसी रही ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स रही 5,892 लेवल भी बी रे रही 10,141 लेवल भी ए माइनस रही माइनस 41,357 अर्थात सरप्लस रही सबुठारु बड़ प्रसंग रही आपणकर प्राथमिक शिक्षक वैकेंसी अर्थात कैडर पोस्ट आपणकर रही था 1,35,000 जदि आम 2800 ग्रेड पे कथा चिंता करवा आपने ये रही से पे मैट्रिक्स आप देखते आप बर्तमान 22 अच्छा जहाँकि 23,600 53% अप्रोक्सीमेटली आप देखु 53% मान अधा धरतु 23,600 अधा रोचे 11,853% जेहेतु रही अति बेसी 13,000 पाखापाखि आसो अप्रोक्सीमेटली आपंकर 36,000 टंका आसो दरमा नुआ पिला जहाँ डिफरेन्स देखा 2800 केते आसूची 2800 देखिपार 29,200 29,200 अधा हूँ आपणकर धरतु 15,000 जहाँकि 44,000 कथा पड़ी
44,000 ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ପିଲା ଜଣେ 44,000 ପାଇବ, ଏଠି 36,000 ପାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ 8,000 ଟଙ୍କାର ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି। ତ ପର୍ ଟିଚର 8,000 ଟଙ୍କା ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର 1,35,000 ଟିଚର, 1,35,000 ଟିଚରରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିପରି କିଛି ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। 4-5 ମସିହାର ଟିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି VBରେ, 4ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ତ ସେମାନେ ଲେଭେଲ୍ 4କୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, 3କୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍ କେବଳ ରହୁଛନ୍ତି 11 ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଠୁ ଇଆଡ଼କୁ ଏମାନେ ରିଚ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 28,000 କ୍ରସ୍ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆଉ କେଉଁଠି 1,000 କି 2,000 ଗେନର ହେବେ ଭିଏରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ରହିଛି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1,35,000 ପୋଷ୍ଟରୁ ମାତ୍ର 70,000 ଟିଚର ଏବେ ଭିଏରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ହିସାବ କଲେ 8,000 ଟଙ୍କା ଡିଫରେନ୍ସ, ସେଟା କେବଳ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଦର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ବହୁତ କମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିଏ 2,000 ଡିଫରେନ୍ସରେ ଅଛି, ତ କିଏ 3,000 ଡିଫରେନ୍ସରେ ଅଛି। ଆମେ 8,000 ଡିଫରେନ୍ସଟାକୁ ଆମେ ଆଭରେଜଲି ମନେ କରନ୍ତୁ 5,000 ନିଆଯିବ। 5,000କୁ 70,000ରେ ଗୁଣନ୍ତୁ, 7×5 = 35। ତ ଆପଣ 7ଟି ଶୂନ ଆସିବ, 1,10,1,000 ନିୟୁତ, ଅର୍ଥାତ୍ 350 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଗୁଣନ 12 କରିବେ, ଯାହାକି ଅତି ବେଶୀରେ 500ରୁ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକରେ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଯଦି କରାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦରମାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ 4200 ନ ହେଉ 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ, 600 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ କଥା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତାର। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକ ବସାଉଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏମିତି ଏକ ଆକଳନ 5 ଜଣ କମିଟିରେ ବସିଲେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି, ଏହା 5 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବଂ କେଳରକୁ ମଧ୍ୟ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରାଯାଇପାରେ, ଆହୁରି କମି ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସାଇନ୍ସ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେମାନେ 14,000 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋହଳ ନୀତିରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆଯିବ, ତ ସେଠି 14,000 କମିଯିବେ। ତ ଏମିତି ବହୁତ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, ଯାହାକି 600 ନୁହଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କମିପାରେ। 400 କୋଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କେବଳ 1,200 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି, ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍।